obi asa wo kwa na nyame won control ni bia wutimi nya bode da mo bumoni ago nyankopon mra so na won kasa de mo adwe na so nyankopon na mo sakra mo adwe ade betuma boawo ama wodi nyame asam so aya babro so wo kenka babro na wo tie mo asam dia ya dwuma fisa amrekoi obi anhwe Ezra TV se hono nyankopon siesie asempa no a onam so ede bre Ghana ene wiase nyina amadachi bia nso wonyankwaje ama okra ewrade chira mu nyina amen. Enti mamenko evangelist prophet Jacob Bechi enchen na ene de wo edema nyame ma no ene metro tiefo nyina no onfa entu yenim evangelist me pa cho me mo kwaba ede ba metro 94.1 FM so ya eja me ne akoko me pa cho minim se Kristo adom obi a hoye me adom ti asombi mo obi a hoye yo etiefo a muguso mo tie ye no nanso so asempa no yede ba ntubi antweme na fidie no nti metro ansa na no ebebo mpaye nti sofo no ba ya pane ji kopo so apia de tu me de na hye tumfo nyankopon sa e de amaye adafo no ne tiefo momai mo mpaye ye nyankopon ne agifo kase ene de so asedanka odin utumi no mani na ya manebro so ampa ene na wotumi de dikan sine da ya wodi dai from ye no ene so ye hyiamu wo metro FM kasafidie so wasam na de bo wiase o masmafo no yesu adwuma aya wanto ato na bedu yensu nkirema so odo mama no wakwaje kopechi a ewe wafre no woni na pamfo ahia metro FM kasafidie so wa wo yasundwe nyakopon bra wasundwe mu na ene de bla betra dwumadi ati ma ne kasa ni kasa nyina mfata wo ye wo nyakopon wasam na asema ebe enya nkwa ene asundwe mu o man do nyina iwie ne sele fata oso ni asase wura wo ye mpabo tiefo no o ye bedu aseso nunyam ukasi enti wishamla yesu amen amen koni dasi enanso so osoro ni asase efo nyankopon no de asebia soma yese enanso yemfa mra na etiefo a etie no entie mfa nkoso aba se de be ya daache omunso kra benya nkwaje Yesu Kristo a da bia ye ka ne ho asem no o hofri tete onye na Yesu na ene me be kira mo hu se Yesu Kristo onyankopon ebo no e de ni firi na adwumase kwase na ewiase Eban no ho dada ana onye nyi no wodi nkyere enipa nyina no na obasa asisu ba yadwuma saako yew nti Yesu Kristo woye ebresante hene nti se wafa no fa ne yie wa wonya hu no nso braba hwenne hu no bi se osonkwaje nam abo owurade mi anti ase da amen nipa babre ebo dino nanso omunya so mfaso sense omumfa na sam no anya dwuma edin Yesu no se ubo na de na sam ya dwuma o ma hu nsankyere ne kwase yata sumi enu nso wonu ni ankwanya nkopon a woni pa de no to no suya o mankwa enkwa no so ye nkwa ane awieye entimesi awurade Yesu waye emresante hini nyankopon wotim hofri tete ti se wonya hu no a abra uti amanu asam yi bra ba hwa no no be ma nkwa aye nka nyankopon di da amen mabusam etin wo twinkyem aduonu mienu ane aduonu miensa so no bisam etin wo twinkyem aye aduonu emienu no wose awurade bo me de me firi na dwuma ase tio Yesu onu masaru no ose awurade bo me ade me firi na dwuma ase ni nyoma efiri tititi no modi kai ni nyoma efiri tititi no emu adi kai
na je se wo hwa Yesu Kristo agye Nyankopɔn ayi ni pie ansa na ɔbɔ ewiase animu nneɛma nyinaa kwase enti Onyankopɔn ɛbɔ de no na Yesu ka ho ayi nka ni na amen ko na ɔde mi si wo firi tete ntrede enti ɔse ɔde mi si wo firi tete ntrede firi fiti ase ansa na asase ɛba hallelujah amen enti awurade Yesu yɛ bɔ no ansa na yɛ bɔ asase nti medika ka kyerɛ wo sɛ wafa no a fa no yie mmɔden no anwia na nkɔyɛ bɔne wiasa a ɔnhu na wo nso nhu no nɛnɛ mebɛmu ahu no sɛ tumi wɔdenfoɔ obi a okura nkwa na ɔtumi sesa anipa brabɔ wɔne awurade Yesu amen na wayɛ bi firi tete ɛnɛ ɔda so yɛ ɛtumi si wɔyɛ ɛberesante hene Nyankopɔn a onipa de ne ho to no so a ɔtumi sesa no brabɔ ayɛ nka ne din daa amen kɔ ɛburu ni hɔ no na wawo me yɛsɛ ma mo ahu no sɛ awurade Yesu ɔsoro Nyankopɔn ɛbɔ adeɛ na ɔwɔ hɔ efisɛ onyame de ka bɔ no ansa na ɔbɛyɛ bibia ɛwɔ wiaseɛ Kolose eti baako kyikyɛmu dunum Kolose fa nwoma eti baako kyɛmu a yɛ edu enum no wɔso ɔno a wɔyɛ Onyankopɔn yɛ a wɔhunu nsuban tiɛni o awurade Yesu ɔse wɔyɛ Onyankopɔn a wɔhunu no suban ɔhunu no suban ɛne abɔde nyinaa bakae ɛne abɔde a ɛwɔ wiase nyinaa no ɔno ne abakae ampa enti mo a yɛ na mode nipa foforɔ bi ato Yesu ho no meka kyerɛ mo nɛ sɛ monyae obiara ne ne nsa na obiara nso ntimi nnuru ne ho da because sɛ yɛhwɛ Bible no mu adwuma a ɔbɛyɛɛyɛ ne berɛ so yɛ ɔwui ɛda ɛtɔ so nansa ɔsɔre mfrɛ wofoɔ na ɔkasaa sɛ obi a ɔbɛgyina de bia bɛnya daa nkwa nti sɛ wopɛ daa nkwa a Yesu mu na hɔ ayɛ nka ne din daa amen kɔ ɛfiri sɛ ne mu na wɔbɔɔ nneɔma nyinaa efisɛ Yesu mu ana agye Nyankopɔn bɔɔ nneɛma nyinaa ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase soɔ deɛ wɔ soro ɛne deɛ wɔ asase so ɛne deɛ ɛwɔ nhunu ɛne deɛ nipa ɛmfa yɛ ani nhunu wɔse nhengua o anaasɛ awurade o ɛne mpaniniɛ nyinaa hallelujah amen nti ewie wɔ yɛ a yɛte aseɛ no ɛnyɛ nneɛma nyinaa ne yɛde yɛ ani hunu dabi nti yɛwɔ ahohom bi ɛwɔ ewie wɔ yɛ ase a wɔn yɛ adwuma a enipa mfa yɛ ani hu wɔn ebi ne honhom a ɛne nipa da hallelujah amen ɔmo yɛ adwuma paa nti ɔdɔfoɔ ɔmpɛ tumi a ɛbɛtumi adwuma firi Satan nsɛm a ɛne Yesu Kristo tumi because agye Nyankopɔn apagya no ayɛ ne kɛseɛ ayɛ nka Yesu din daa amen kɔ wɔse deɛ wɔhunu ne deɛ wɔhunu nyinaa deɛ wɔhunu deɛ wɔhunu nyinaa ahengua o ahengua o awurade o wurade o ɛpanini o ɛpanini o tumidi o tumidi o nneɔma ne nyinaa ɛnneɛma ne wɔnam so na nyinaa ɛbɔɔɛ hallelujah amen ɔsoro Nyankopɔn nam yɛ master Christ Jesus ɛso ɛna bɔ adeɛ biara ɔbɔ maa no na ɔba maa no sɛ wodidi Bible no a Onyankopɔn de atamuo ahyɛ Yesu Kristo nsɛm sɛ ɛda di akyirɛ no ɔne bɛbu ewiase nipa nyinaa atɛn nti me nua bɛma baabi a wone nam no sa wɔkyi bra wate amen na obia di kwan akɔ hɔ wɔhunu nkwa obia di ka akɔ hɔ ɔkɔhyia ne nkwanhyiawuo obia di ka akɔ hɔ yadeɛ na ɔkɔfaayɛ nti mese ɛnɛ edi baako pa na mebɔ kyerɛ wɔ ɔno ne ɛberesante yere Yesu Kristo a agye Nyankopɔn bɔɔ no ade ne firi n'adwuma aseɛ ɔwɔ nkwa ɔmeyɛ nte aseɛ daa amen kɔ na ɔno na ɔdi adeɛ nyinaa kan eti Yesu Kristo ɔna di adeɛ nyinaa kae nneɔma nyinaa nso atim wɔ ne mu na nneɛma nyinaa atim ɛwɔ ne mu
Ajaba dina onipa o hwehwa na wodi nukurama no a ontimi nyama bibia ni ho enene na san afri suru ba asase so no enipa bi di na chi na ansa no munya aduane ni eti ofra Peter busan sa Peter ehenya banya aduane ama enipa ya die ebisema ho sa ekomnti omo nyina atoba ha ana sefo ne ka chia ne sa haya sra so aduane bi ani ha na mo ya ho sa abrantia bi wo pano kakra bi ani pata kakra bi awo ne baagi am sem pata kwa na sai empatano na pano sai hallelujah amen enipa di na chinsu ya empemunu emani nkoda nka ho ana Yesu ka kire Peter sa momfamra na moma nipa no antena akuakuo oji obampa yegu so ebra odi si won efrafo no timi cha pano no ni patabia nu ama ni pampem no ni diri ama ekachire kentama do mienu otimi ade anyina yo ne ho asem na me ka kire wo what atimi kasa kire sa o osummu na o suma amfa upani odi wonu no an compare Master Jesus dabe nyamani na go ne nase hallelujah amen Yohana sempa etiba ako jichemo e ba ako John chapter 1 verse number 1 what's it emfitiasia na asem no e wo ho mutio ose emfitiasia no na asem no wo ho na asem no onyankopon ne wo ho asem no ni onyankopon na ne wo ho na asem no ye onyankopon asem no na e onyankopon odo na emfitiasia no ono onyankopon wo ho ono na emfitiasia no na ono onyankopon e wo ho na enam ne so no oyo ade nyina oti awurade Yesu a oya asem no onam ne so ana ye ade nyina onkoti no anyo bibiara wo yo agye nyankopon kwati no anya bibia oye no ewie we yase ene wo soro ho hallelujah amen eti mese wedi kan ka kirawo sana uzrani Yesu awoye osoro nyankopon doba no oya emeresante hene onye nyini wadi awo wi ase no woma no ma bra boye nyankopon ni omo nante ya oyini wadi kira sa nkrofo e be kirawo na sa wonyini ni ya wa ba jinati ebisa ya kan kwa ni mu na wo hallelujah amen etawurade Yesu oyini wadi kira ejapani Abraham Genesis chapter 14 verse number 18 kika mama Genesis chapter 14 verse number 18 what's na Salam hiri Melchizedek ade pano ni bobisa ebre no osi na Salam hiri Melchizedek ade pano ebre Abraham ampa sabe ne friend Abraham ne nyame friend Abraham no question o ka Salam hiri Melchizedek ya wani awurade Yesu hallelujah amen oyi wani akira ejapani Abraham ade pano ni bobisa brano ebre no eti o pani pa odi kani komini o wasase wesu a ene Abraham ampa hallelujah amen awurade Yesu onye wa yene kitwa o eti Ghana fo mo tiabi awa monone mo nyina mo nyemfanya misuro awpopo ampaja ne din wa wiase na wo mra awboni ase ebisa bonsa peso odi wiase so hallelujah amen ka what's na Salam hiri Melchizedek ade pano ni bobisa bre no eti Salam hiri Melchizedek ade bobisa ade pano brano na oyo osusu nyankopon sofo na waye ososo nyankopon de esofo ka na o hia no se osusu nyankopon ya oyo osoro ni asase wura no enhira enka Abraham na oshira Abraham sa ososo nyankopon ya oyo osoro ni asase wura oye osoro ni asase wura no enhira enka Abraham enhira enka Abraham tewurade Yesu
obeshira Abraham na nhyira no wɔsoso nyankopɔn ya wɔde watamfo so ahyɛ wɔn nsa. hallelujah Amen. sabra na wakɔkɔ agye Lot ane ne yere ne ma na dwapadeɛ awɔ Sodom and Gomorrah na da sɛ ɔmo bom hyɛ onyankopɔn animonyam awurade me yɛ hɔne daa kɔ na Abraham ɛma no nneɛma no nyinaa mu ntutuo dudu na Abraham ɛnso maa no nneɛma nyinaa onyaa no so ntutusuo dudu ɛti wopɛ wiase obi a ɔde ka tia ntutusuo dudu a ɛne Abraham hallelujah amen ɛti me se awurade Yesu ɔnya nyine wadi awɔ honam fam ama nipa hu no na wɔ ba sase so ba yɛ adwuma bi kwa sɛ de ɔso Nyankopɔn pɛ hallelujah amen enti anano na Nebukadnezar akɔ Israel sase so ɔkɔfa Israelfoɔ mɛma ɔmo di mu ɔmo kura nyansa ne nimdeɛ bebree ɔkɔfa ɔmo no mum ade ɔmo aba Babylon nti Nebukadnezar ɔbɛyɛ hantan ebisɛ ɔhunu sɛ ewiase nyinaa bɛhyɛ ne nsa tɔno ankasa ɛyɛ sika hɔni sɛ obi a ɔte na asase so bia ɛnsom saa sika hɔni no nti ɔhyehyɛ berɛ bi ato a sɛ ɛdɔn no bɔ mu pɛ ɛsɛ sɛ obi akoto sika hɔni no enti Sada Misa ɛne abade no gɔ a wɔn som otwadia mpɔkwa me no bɔ ma dwe mpɔ sɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn te aseɛ yɛnkoto nsɔre Nebukadnezar sika hɔni no da because ɛsom nyame a wɔte aseɛ mo a mototo nu no na mode Bible atoto soɔ ogya ba mo nsakra mo a motete nsɔntam na modi bɔne moyɛ nyinsa to guo mobu nkurɔfoɔ gye wɔ mo sika mo nsakra ogya ba because wɔde nkonim deɛ gya deɛ tɛ mo ahyɛ ne nsam hallelujah amen kɔ Daniel chapter 3 verse 13 verse number 13 aha wɔse ɛna Nebukadnezar de abufuo de anibrɛ kaa sɛ enti enipa bi kɔbɔ Shadrach Meshach ɛne Abednego child akyɛ Nebukadnezar sɛ mmeranteɛ mmiɛnsa na akɔfo ɔmo baeɛ no ɔmo so ɔmo nkɔto sika hɔni no da nti asɛm no kɔdu Nebukadnezar nim enti ɔfrɛ mmeranteɛ no asɛm bɛ na ɔmo kae na Nebukadnezar de abufuo de anibrɛ kaa sɛ wɔnkɔfa Shadrach Meshach ne Abednego mmra enti mmeranteɛ no bɛduru wɔ hene nkɔ na wɔde mmarima yi baa ɔhene anim aha na Nebukadnezar ebua se wɔn sɛ Nebukadnezar ka kyerɛ wɔn sɛ Shadrach Meshach ne Abednego Shadrach Meshach ɛne Abednego boa pa ana manso manyame no mo boa pa ana manyame no a mede wɔn si me kurom an manso no manso mo na mansɔre sika hɔ ne yɛ a mede asi hɔ no ana ne sika hɔ no so mo ansɔre na afei deɛ aha sɛ mo sese mo sɛ ɛbrɛ a mobɛte abɛn adogya sankuo ne ntɛntɛbɛn ne muka sankuo no ɛne nsankuo ahodoɔ nyinaa ɛne gyeɛ no mobɛhwe asɔre ohoni yɛ amayɔ no hallelujah amen Nebukadnezar no ɔnyɛ ɔhene ketewa o wɔyɛ ɔhene a wɔdi mu na ne tiri mu ɔden okum nipa ne yam nhye no but mmeranteɛ no gyinaa sɛ ɔmo nkoto sika hɔni da nti ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mobɛduru m'anim deɛ menim sɛ mbɛkoto na sɛ mansɔre no deɛ a ɛne ɛdɔn yɛ mu wɔde bɛgu ogya yɛ a ɛfra no mmɔforo no mu hallelujah amen ɔkasa nyinaa nso wɔmo ayɛ foro no asogya agya kufoo agya no sɔ a agya ne dɛrɛ nti ɔka kyerɛ mmeranteɛ no sɛ mo ankoto ansɔre sika hɔni no a bɛgu ogya yɛ a ɛfra no agya no a ɛfra no mɔforo no mu ne mede mo bɛgu na onyame bɛn kora na ɔbɛyi mo afiri me nsam mu na me Nebukadnezar ɛfiri berɛ a metena akonnwa soɔ sɛ ba bɛhene adeɛ a mepɛ sɛ meyɛ no onyame bɛn na bɛtumi agye onipa firi me deɛ pɛ sɛ meyɛ nsɛm enti me sɛ moanso ma abosom no a mɛhye mo sister mese Awurade Yesu ɔnyɛ nyine wɔ honam no na ɔbɛyɛ adwuma kɔ nti meka kyerɛ wo sɛ wɔyɛ ɛberesante yere gya deɛ woyɛ anyɛ no goɔ na bɛgye ne di na ɔbɛkyerɛ wo nkwa kwae
na wankwa amen hallelujah amen na ya merma basan bua se ohine Nebukadnezar say mama basan ka che Nebukadnezar say ehia say bebua wo nsem biara na ensem a wo ka kire ehia say ye bebua mu biada na hwe Nyankopon ya yasom ne dada no obetumi eya mfiri ogya ya efra no mofo na ya Nyankopon no a wo ye Abraham Isaac and Jacob Nyankopon he wo fo Nyankopon no a wo de nananom atwa kokko no ya ye wo gidie sa obetumi eya firi ohene wo nsam ampa ya wo sagidio hallelujah amen na se amasa ampa wo hene na se wa magye mpa wo ye Nebukadnezar hunu say yensum wanyame hunu say yensum wanyame ne da na yensore sika ho ni ya wo de hallelujah amen empare so ya bosomsumi ni na wutie me a sakra wadwen asofu a mutom occultism asofu a mutom freemason asofu a muchantia munsakra mwadwen na munso Yesu Kristo akira kwai wale ne ankwawura wale ne tumi wura munso na akira kwai ye hallelujah amen Daniel chapter 3 verse number 19 eno na bufu hyehye ohine Nebukadnezar ma etibra mu kasa Nebukadnezar bufu na nanim te bia sakyrai afa nanim te bia nyina sakyrai tie amrantiam na obuase won se mo ka kyerɛ wo sa moma furu no mo eno empranso momfa na sɛ egya no ɛda no furu no mo momfa saa ensia nka ho na nya nso na egya ne no kɛse ano nya hye papa me kyerɛ mrantie sɛ me ɛne ɛfrɛ me Nebukadnezar bia ntimi nyina manim nyima sɛm ano hallelujah amen ka na wo hye merima bi ene edomu merima hodenfo se wankyekye Shadrach Meshach ne Abednego enti Nebukadnezar no merima hodenfo bi ho osama mama bi firi dom no sa be kan ne mama hodenfo no na wo kyekye merima yi nti wo mo kyekye emrantie miensan won mo ntwontwom ene won tade ene won motire ene won tuma mu aha na wo to wongu ogya ya efra no e wo fru no montie ne yo na bra mo kyekye emrantie miensan ne wiel wo mo ko to emrantie no atwene ogya tade anu ogya na efra nam no wo mo ko to wo mo twenem masa mese bama bi bayi ne ti abayi adwuma bi te me ka kyerɛ sɛ yehowa wone Onyankopɔn no ne ba ɔbɔ no a yɛfrɛ no Jesus Christ no ɔkoro bia na ɛde wasase wɔ asu bia no ɔsoma no ma no bɛyɛ adwuma bi sɛ akɔ ansa na akyerɛ ɔbɛyi ne ho adi wɔ honam fam akyerɛ nipa nti sɛ wopɛ baabi a tome ne nsɛnkyerɛnne wɔ a bra Yesu nkyɛe bɛhu n'animonyam ne ne kaseyɛ amen Udare mi ahode da. Amen. Wada. Enu tie san sa wo hena asem ye den na fro no no ado hyehyehye afuru so nti no. Aha. Merema ya wode Shadrach Meshach ne Abednego ekoforo ekoye no. Aha. Ogya no ekunkum wo. Edumantio. Sede na ogya na no ohye. Na ano ye denti. Emarema ede Shadrach Meshach ene Abednego Ekoye no. Ekoye no. Ogya no kum wo. Ogya no kum sa marema no nyina. Gone jana no ohye. Hallelujah. Amen. Nada. Yemo ya duoru mi ensa no. Aha. Na merema ba san yi Shadrach Meshach ne Abednego ya wakyekye won no ahwehwe ogya ya efra no wo fru no no mu. Eti wode mama no mi ensa kuchenum kɔ. Ana wo henda Nebukadnezar ho twiri no. Eti ebra mo wura gyanum no. Nebukadnezar hu sa wo mo nhye. Wo mo da so agina gyanum o mo wu kɔ. Ti ne ho twiri no. Eti ne ho hyase adwiri no. Osore ntentem ana obuase na gina Wo sori free na he nkonya so. Aya dai. Asi na gina fo ne se. E ka kire na gina tofo ne sa. Enya merema basan ya ana ya kyekye won do ogu egya no mu. Hallelujah. Amen. Enya mema miensa anya kyekye om dom kogu gyanum. Ana wose an yan power Wo here. mo se nana mema miensa. Ana wose hwe. Mihuru merema bana ya wasan won se won na mogya no mu. Ebra me hwe ojafuru no no. Mehuru emarema miensa. Omo wajam bema ba kwa beka wa omo ayesai omo aye nan na ho ntechema bia na obia ne wa ne ho atechema na de otoso na ne mpo ne tebia ete so onyame babi. Hallelujah. Amen. Na do otoso nan ya obeka omo no ne tebia te se onyame babi odane mi ahode da. Amen. Me say Jesus Christ of Nazareth training in Yesu
ebra no nya ne ho adi awo wiase ma ye hu no na obaye adwuma bi sa akọ ti maka cha osa oye ebere sante ni nyame so hwe na kira kwaya otumi so sese wa brabo no obi enkwagye kwa ma wo eti awurade yesu bra ne nkyai amen ne ja nantianantiam omi antiase da amen eti bra oyi ne wodi awa sase so no John ne nante yenti asem bi a John kafa ne ho yona nguma dikati ba ku nchemu ba ho 1 John chapter 1 verse number 1 what's that what's it the all free fitiase John say the offering fitiase dia yate na say yesu offering fitiase woni na hyase no ni na wiye ye hallelujah amen obekwa so atena se di jinidi ko the all free fitiase aha dia yate eti John say dia yate ene dia ye dia ne ehunu ene dia de ye ne hu ne ye ye hwe na ye dia nsan so kan ye dia ye hwe ye ne de ye nsa kan ye e won kwansam no no because woman yesu na nante ye ebra ba asase so on eti ensajane anwade a ekoso nyina no na wo mo ani tua George na obi eno pa bia ne moja tu ne finchatu mienu wade ne sa so yesu atade mu pa emoja ni twai sister wo ha ba na taw so amanye ba na taw so a wakote yesu ne na munro so yi apante wa shabra bosie wamane ane saya wakote yesu ene wukum ni padi epasikai jampo ne ana bra ne nchai amen o jame podi ni fina juma se wade ko ne dada to me nya wode abade ni nsam etime se me pajada kire wiase nyina da se obia wo wonu ni bia me hu no because ya kwa ni nsam na wo o jade me ho de da amen na enkwa ne yinu ho akire na enkwa no eyi ne ho kire na ye hunu ne adi hu so adanse ya kan kwa ani yesu kristo ampa wo yi ne wodi wo wiase se ne pa nyina nyini di hallelujah amen God na edi ho adanse na ye di yesu kristo ye di ne ho adanse na ye kada enkwa ya ene agya no ho no na eyi ne ho kire no ho asam akire enti adanse adwo mo di ye nyina no eye da enkwa na eni agya no a eyi ne ho di kire wo mo no ye ka ho asam akire mo ene ne ho asam na me so Jacob bache me ka kire wo ampa o ti wa ya dai hallelujah amen so ba bia o makwai amu o mani edu akoduro eso anya faso bia firi wo nada sisa wadwene wate eni ma fia wo sama ma dia ku pase nyina ebra bi preacher sisa ne nyina firi mpa na se na bra ahote anya kopon ne nchai amen abrante te saw udwa na ukodwuma no akofa moto na dia sra ho ukotena office na ho tu kankan aya dabi yesu ba ne nchai a anya bia kra obekere wa hote na wahyewa ni monyam wurade me ahode da amen Hebrew chapter 5 verse 7 obaye adwuma bi wasase so de be na munwen benya nkwanti yesu obebrai yo obebrai efri bra ye wo no kopi bra ye de sam memudu aso ohuna mane ebra ye wo no pa yesu nti heno ekum koda mako apemudu 10,000 yesu nti wabra na sa wonti ne dia ubenya nkwa omi ehode da amen Hebrew says Hebrew chapter 5 verse number 7 onu ane wonam edanu mu no ode empaba ne kotosra ebred ye obetumi agye no afiri wo wu ento se onu ankasa ne honam enamu no ode empaibo ene kotosra ebred ye obetumi agye no afiri wo wu ebred dia obetumi agye no afiri owuo mu no wo entiamu ya emu ya den ene ne suo mu hallelujah amen eti ebo na so wie pe wo de ne ko sesa bonsam ko so ne hwe odi ebuada adedanan awia ne anajo wo hye na dwuma se wo ye na dwuma no emfie mensa ne ko wie ye no o fransiafo no anwumra bi ene omo ko gasamani se omo ko bo mpaye omo do gasamani no omo suafo no enkono twen ofa Peter ene sebedi o manu mienu John Yakubu kan ho ana odu omo ko animu kakra
ɛna ɔmo twɛn na ɔkɔbɔ mpaeɛ owu anu obewu ne nti nkwaje no ne basa asizu nti wate ɔpɔmpaeɛ ma efifra afiri no nyina antane moja menomia no amane menomia no se benya nkwaje nti hallelujah amen what anti adwuma obenya to won enye adwuma ketwa enti se nkwaje akwaye biama wa brother fanya misuro ye wadwuma because enye is so onipa betima bompaye ama no mfifire aye se moja hallelujah amen nadia osenti wo bompaye na ode mpaaba na koto se abredi obetumi agye no afiri owuo mu ewo ntiamu ane nisuo mu hallelujah amen se be amunu mienu benya kwaje because ohana ba na anote na fari yesu nti no wotie no so nti wo bompaye kire agye yakobon se de be ya obehye ne din no otima gina ako awie na amanamamufo yesu ba benya kwaje ani bi sesei amanamufo a omo ba kristo nchai hwanyema binimu ye na de abranti ono so ayesofo we difo epa so de wi a na wo gun se wa so dem afra abosom afra awonbone obiawo jesa abranti na tibia me kachira wo sasa wachi anyesa unya sundie da because what work of shop on samsam be mo huna mane wasase so yesu sun kwaje nam brane chai hallelujah amen ko wayo obade nanso osua amane ya ohunu no mu oseti yesu na wayo obade nanso osua amane a ohunu ya no seti hallelujah amen because no bona dwen pose se de tie biada esese wo wuma enipa nya nkwaje bebi no nam no ya dwuma o twefo bi ko ne nchai wo ka se budade yesu bebi abekọ bi amadi wachi yesu yana nimu tina wose sakama wabon ewiem ne ma wo prebuo mi am ye oni papa mi am ye oni papa mi ba bi amedi mitire to obaye komo how protocol wa jima anyi bi kwata protocol wa anya bi yesu anya da ba ko siwa ya ka se yesu dai ne yesu singire room ne okoye adwuma wi a enum no obeda wo ba sase so ni pati na fe osresre o se mi am yo ni papa me ni papa me de mitiri to adafo no ene onyame se me nkasa nkire mo enkwagye wo hia che bibia wasase so enti mo amode wiase achie mo sakra mo atwen na mo nyi mocha no a ekako ya ni na enkwagye wo osuru yakopɔ me ahode da amen na dia Hebrew chapter 5 verse number 9 what's that na onya di mu no oye wona wotie no nyina da enkwagye parabai enti bra o preso e ma yede ne sem mamudua ne so wa ya dia na wonya di mu no ha oye wona wotie no nyina da enkwagye parabai enti bra o preso e ma ye born na senuam na wo wu ye na nansa osori fra wufuo mu pa ana wode enkwagye si wo se uba de nche ya obema obi ya onyankopɔ bɔ ne din frɛ no Melkisedek ɛkwan so sɔfo pɛni hallelujah amen etimese enipa ba ko pa ana kura nkwaje wasase so woni awurade yesu etimu amone nam enchancha no mumra nkwadua no na mumete bini awie yenti hallelujah amen eti otimi di sankuni mu anu yenti asem oje nyankopɔ ka fa no Philippians chapter 2 verse what it says Philippians chapter 2 verse number 6 ha so ono na owo onyankopɔ te bia mo de mutio ye ka so obi onyankopɔ te bia mu a enya sankito no de a nipa di adwuma ni di agro saa no ena sofo de asofo bi de asodemo adane adwade bia asodem no mo ya business ko sorry na wan to bibia wan ko sorry ya to kwaji ato babi ana nema ehia ana wo mama nipa di akire brother ewiase be kwa we yo te me kasa kire wo bi ene o tie na wonya nhia yesu sa tutum ni kaba gene di na we ya baba hallelujah amen ko ono wo onyankopɔ te bia mo de na onyankopɔ te bia mo de na so wo mo no faso de sɛ wo onyankopɔ na so wo mo no faso de sɛ wo de nyankopɔ sɛ ye ka so bi
tibia mu amasa enye easy for the Moses ebra ko Nyankopon nche ko di adaduanan awiana na dwokwachi mransam du eso wode ban Israel ma obiti hwe Moses ani dabe hwe ye obi ma hwe Moses ani what hallelujah amen ani mo nyambe ato Moses so etini panti ma hwe Moses ani sati bia na Yesu Kristo wom apa me no me anu nti ani o jan mo nyam wanyina to soro abaya kwa wasase so se de baya ye kra ne nyira nti adofo no mo sakra mo adwino na obesa babiem hallelujah amen ko waburu ose na no Onyankopon te bia mo de na so wamuru mfa so de se ono Onyankopon waburu mfa Yesu woni Nyankopon se le bom no otoro mpan fa akwate bia to no so Yesu beto no mpan afa akwate bia to no so etu de wo de hwe ekwa fa so kora wo no ye woni to nyabuo nyabuo me ye wo no to papa woni binsam and wo fae mame wiefo and one ne betenae ye ho no Nyankopon pese oba fam amani pa bia te me ba ne nchai enti ne wo ya ne saa no ahantamfo nue ena adinfo wo Ghana and wo mo dwapade na akire hallelujah amen masa mo chamo yo na do bia ye bia da Onyankopon ba bu na tan wo so enti brother me dia me kasa chao say saka wadwe ne ja bode ye e ma mo ja ne nyakwa because papa no ba bia no wo ba ye na nya sanketwa me no me anu ntra te me kasa chao say awurade Yesu wo ya mere sante ni Nyankopon wo wo firi tetentre ne me no nti no be huna mane wasase so obi antwe na kwa ye no ntro bone na ye mbo Nyankopon fana ni mo nyam emmo ni pa wasase so amen hallelujah amen ko otoro mpan fa akwate bia to no so na odane nipa ensa so eti Yesu be dane nipa nsa so na sade o ya na de fa ya no se de Yesu ya na de fa ya okunu so nipa nipa nyina hu se wo nipa na obre ne ho ase hallelujah amen obrase obre ne ho ase na be ya nipa betima ba ne nche na abaji asem no obre ne ho ase wo fufra wo se di fufra wo sofo wo tena se na se me ye cancer na wo gigi nkrofo sika krofo wo ka so ba fa ho di dabe bon krofo ade ye dwapade awia na mo de kira mo wo ka so ba fa ho di dabe on fa ho onyame ba hallelujah amen ko obre no ase ye setie de kosi wo wuo mu obre no wate ye setie ade kosi wo wuom asanu ho wuo mu mpo enti se wo ba gine dia bra wo ase na ye setie etufo tie no anya yiraba ko Philippians chapter 2 verse number 9 what's that eruti no Onyankopon so ama ne so kese mutio enti ahobrase a wonyaaye na wodi ye adwuma na nkunimdie ba enti Onyankopon so ama ne so kese na wadum ne edi ya apro din nyina wadum Yesu edi apro din nyina so say Yesu din mu Yesu so din mu ana osorofo ana omo wo soro ani asasofo asase wo asofo ani asase asefo asase asefo otodo nyina nkoto wo nyina nkoto koto na tachema nyina pam nkasa wana kadaje nyina apam kasa Yesu Kristo ne awurade Yesu Kristo ne awurade ba je Nyankopon no wanyam hallelujah amen he is the man Jesus oh yes the body dia e tibia ni wabio the body dia esomodu anyina momra mo wose ncha na se because all the kura kwade amen brother nche what no be chira kwa ya be faso nti bra me masam abawiye de me kan say se wonya nhia be ma na brother nche e say wo ye e present ni nyame a otimo fri tetentere de onye nyine wadi nchia dipa o wiase no no basa asesu ba ye adwuma ko enti nano what di Israel for ani awia edura awia na wa mununku edura na joa na wa ye kanea edura babe na zukom di Israel for na Yesu wa ye bo na o ma nsuo pie firi ni mu aba what wura pomam ama Moses tiri poma ama ponkom pai mienu ama Israel for nanti asase pese so what o titi apum ehwehwa Misraim for nti ase nam o twehwa no
ne ho asɛm na nema ka kyerɛ wɔn ti da meka ne sa wonya nhia na bra ne nkyɛn amen no so nkwaje awurade wo nyina mɔbɔ amen ɔmfa bɔ ne nkyɛn wɔkɔ so mpagya na sɛm no sakra kama ne dit ɔhyira da amen wona mo nyina Nyankopɔn yɛsan de wase bio wo ya hyase wo ya wie Nyankopɔn daja na som bia hini wiase agye nkwa amama kanea adehye nso no awurade a wo firi so na wo hyerɛn ɛna no pɛnso yɛ de wase kamfo sa wo na mutumi so wakwa no dɔma me wada wo awurade sɛ ne wo kaseɛ no mani ani wadom teɛ akyerɛ de do no ɔmani atiefo nyinaa wo nyinaa yɛ mɔbɔ na wanim tie ne ho suro nkyerɛ yɛn so yɛmfa wabraba wo de ba asase mɛbɔ blate ne mfa mbɔ yɛ bra sɛ ne fata nipa kronkron awurade wo bɛba bio na wo ba yɛ brɛ ne adwuma nyaka wotumi nti wo hyam na yɛ so amen amen obi asaw ma wo kwa ne nyame wo nkonkonkonjo ni pabia wotumi nyɛ bɔne da mo bu mo ani ago Nyankopɔn mmara so na wankasa de mo adwe na asom Nyankopɔn ɛna mo sakra mo adwen ade a bɛtumi aboa wɔ ama wɔde nyame asɛm so ɛyɛ Bible sɛ wo kenka Bible na wotie mo asɛm de ayɛ adwuma ɔdɔfoɔ yɛfrɛ me odifoɔ ɔsɛmpakani Jacob Bechi mewɔ asɔre a yɛato ne din sɛ True Faith Church International mewɔ Santase branch me na meyɛ Ashanti West region no yɛ asɛmpakafoɔ nyinaa pani de dwumadi a yɛato ne din sɛ Moment of Truth ɛbrɛ mu wɔ Ezra TV so na Moment of Truth no botaeɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛtwe akra ɛde ama Yesu Kristo efisɛ Yesu ɔbaeɛ a ɔkɔ no ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ wɔn nkɔ ewiase nyinaa nkɔka nsɛmpa no ɛnkyerɛ abɔdeɛ sɛ eduru memenda anwummerɛ biara ɛbɔ no nwɔtwe a ne apɔn no nkono saa na kwasi ada nso ɛbɔ anwummerɛ no nso a na yɛapɔn no nwɔtwe ɛwɔ Ezra TV so na adɔfo no sɛ wofiri ɛnknan mankasim tema ɛne akosomo ɛna wo ba wobɛsi wɔ Tech Junction sɛ wosi wɔ Tech Junction a bisa Santase trɔtrɔ wofu bia ɛdobaba Santase wobɛsi Santase a bisa apirekwai no sɛ wonya hunu apirekwai no a fa so wofa so kakra bi a bisa baabi a gyidi kɔkɔɔfoɔ no ɛwɔ ɛsrɛ mu wobisa a obiara ɛbɛkyerɛw ɛna sɛ wofiri baabi ani sunyane brekum dɔmaa ɛna wo ba nso a besi wɔ Sofolai wosi Sofolai a bisa baabi a Santase trɔtrɔ egyina wofu bi a ɛba besi wɔ Santase wosi Santase a bisa baabi a apirekwai da wobisa a wofa so a bisa baabi a gyidi kɔkɔɔfoɔ no obiara bɛkyerɛw ɛna wofiri Tamale Boliga Walewale Tachiman ɛna wo ba nso a besi wɔ Swangan about ɔnso si a Santase trɔtrɔ no ebi gyina police station no nkyɛn hɔ a ehyia bɛnana biara ɛyɛ mpaebɔ ehyia a wɔda biara ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ efiada nwummerɛ ɛyɛ watch night memenda nso ne ayɛ asɔre efi saa mmerɛ kɔ yi obiara nhwɛ Ezra TV efisɛ hɔ na Onyankopɔn siesie asɛmpa no a ɔnam so ɛde brɛ Ghana ɛne wiase nyinaa amadaakye biara nso wɔnyankagye ama ɔkra awurade nhyira mu nyinaa amen True Faith Church no kura didi asafo ne nkurabata ɛwɔ Santase ana wote sɛ omudi nyame asɛm krɔgye abrɛ yɛ no ɛyɛ Evangelist Prophet Jacob Bechi ana wote ne nkanti mɛsan so akɔ papa nkyɛn na nkaebɔ baako mmienu bi wɔ hɔ no ma wɔde atodwa na yɛasɔre dwumadi no so nti mame nkɔ papa nkyɛn papa meni ameda ase le chia me so opani bi wo so akyam ye na ebe preach yi ye wo True Faith Church of Ghana Santase branch Ghana bia ye mpaebɔ ya wada bia ye mpaebɔ kɛseɛ
adagye ne posokora oba na hu say yes unyame na sem no etumi wu eye adwuma nti benana bra santase ya wada de adagye ni na wada bia wo so de ya afo ni kire santase e fa ho be hye onyankopon sa e fie da nyumene so ye watch night na memenda nso so ya ye asore nti IPT so ko sera ye mpa bo ukwana bia nso ye mpa bo kase adagye ni poso fie da nyumene watch night memenda ya asore sana uko Sofia Nkatia Prefect of Ghana hono so opani do so acha hono wo ukwana bia ye osumda ye mpa bo edakase bokona pani kase otina konwam akokora no ye osrempa bom eyudi mama nipa ba ho nyinada fiara nso biposo mpa bo memenda no mode humeda jona nwumre watch night ukọ makura mo ye mpa bo ukuada ablepo mpa bo ukuada krofrom mpa bo ukuada ukokote ya mpa bo ya wada ukọ dweso a adwada ani fiada ubekumase mantem ha jidin safo ha nko ano eburu ha nti ubia fa nani enkyerɛkyerɛ hɔ mokɔ ade ameka yi a mbatibi na bohu sɛ onyame te ase nti mede mu nyina musia me chiama tiefo nyina de mesram no sɛ obia nsache Ezra TV awo decoder no so Jacob ba kyerɛ me preach na mbehu me live ne ma kenkafo ne mpanimfo sɛ mete hɔ a message ne ba nti wurade hyira mu nyina na ɔma mu nte ase da amen me pam chao aja mo a mo pese mo tie preach ni wo WhatsApp ne so no number ni ye ofra no a odo beka ho 0240 98 51 96 nti ofra no a odo beka ho preach se ye preach nyina o de to ho nti wo ha so betima abone wati da bia afo fidie to Metro FM 94.1 Mechia Prophet Kofi Amponsan ene ne yire House of Ezra ene ye wosomda nti asole ma de ka sisi ba bebere mo nkona mo kosum nyame awurade hyira mu nyina da amen obi asaw ma wo kwa nyame wo nkoko kojo ni kodua utimi ne bode da mo bumwani ago nyankopon mra so na won kasa de mo adwe na asom nyankopon na mo sakra mo adwe ade abetima boawo ama wodi nyame asam so aya bible so wo kenka bible na wo tie mo asam dia ya adwuma Odofo Efreme Odifo Osempakani Jacob Bechi mewo asori a yato ne din se True Faith Church International mewo Santase branch mena meye Ashanti West region no ye asempakafo nyina apani djumadi a yato ne din se Moment of Truth Ebremo Ezra TV show na Moment of Truth no bota nyina ne se ye betwe akra e de ama Yesu Kristo e se Yesu oba ya okọ no ka che suafo ne se wo mo nkọ ewiase nyina nkoka sempa no enkyira bode se eduru memenda adwumre bia ebo no nwotwe a ne apon no nkono saa na kwasi ada nso ebo nwumre no nso a na yapon no nwotwe ewo Ezra TV show na adofo no se ufri enknan mankasim tema eni akosomo ena wo ba obesi wo tag junction se usu wo tag junction a bisa Santase trotro ufubia edo baba Santase ubesi Santase a bisa aprekwai no se unyehunu aprekwai no a faso ufaso kakra bi a bisa baabi a jidi kokofo no ewo esremo ubisa ubia ebe kyerɛw ana sɛ ufiri baabi ani sunyane brekum doma ana wo banso a besi o sofolai usi sofolai a bisa baabi a Santase trotro ejina ufu bia eba besi o Santase usi Santase a bisa baabi a aprekwai da ubisa ufaso a bisa baabi a jidi kokofo no
obiara bɛkyerɛw ɛna wofiri tamale boliga wale tachiman ɛna wo ba nso a besi wɔ swanra about ɔnso si a santase trɔtrɔ no ebi gyina police station no nkyɛn hɔ a ehyia bɛnana biara ɛyɛ mpaebɔ ehyia wada biara ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ efia da numrɛ ɛyɛ watch night meme ndanso ne ayɛ asɔre efi saa mmerɛ kɔ yi obiara nhwɛ Ezra TV efisɛ hɔ na Onyankopɔn siesie asɛmpa no a ɔnam so ɛde brɛ Ghana ɛne wiase nyinaa amadakye biara nso wɔnyankɔgye ama ɔkra Awurade nhyira mu nyinaa amen. Dabia